मोरीगांव के लाहौरी घाट में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 95 प्रतिबंधित ड्रग्स कंटेनर बरामद, 12 मोबाइल फोन जब्त, एक महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। असम के मोरीगांव जिले के लाहौरी घाट इलाके में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह अभियान लाहौरी घाट के बरवारी क्षेत्र में चलाया गया। इस संयुक्त ऑपरेशन का नेतृत्व लाहौरी घाट के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अमरज्योति सैकिया और थाना प्रभारी आदित्य बोरा ने किया। पुलिस ने बरवाड़ी गांव में स्थित असर अली नामक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 95 कंटेनरों में भरे प्रतिबंधित ड्रग्स को बरामद किया। इसके अलावा मौके से 12 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, जो इस नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक महिला सहित कुल 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फुलबानू, महिबुर रहमान, इमरान हुसैन और चुस्मा बेगम के तौर पर की गई है। पुलिस ने इनके पास से नगद राशि भी बरामद की है, जिससे इस अवैध कारोबार के बड़े नेटवर्क को संकेत मिलता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश को जारी रखा गया है। হিসাবে খুবই আনন্দিত সমৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমৰজিৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ লাহৰঘাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়ৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত যি অভিযান এই অভিযান সাকসেস হৈছে আৰু আমি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে ইয়াত এটা ডাকছৰ আড্ডা বহুত দিনীয়া আড্ডা ইয়াত বাৰে বাৰে মানুহ ধৰা খায় আৰু লৈ যায় কিছুদিন আইনৰ সুৰংগতি কিছুদিন মূৰে মূৰে আকৌ কোৰ্টৰ পৰা ঘূৰি আহে আহি পেলাই বেহা এইটোৱে কৰে আৰু সমাজত কিছু দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে বাধা দিয়াত তেওঁলোকে এনেকুৱা কয় যে এই বস্তুখিনি দি তহঁতক ফচাই দিম যাৰ কাৰণে ইহঁতৰ যিটো মূলতা সেইটো সিহঁতৰ সপক্ষে যায় যাৰ কাৰণে সিহঁতে এই শক্তিটো পায় আজিলৈকে জীয়াই আছে। মই অনুৰোধ ৰাখিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰি এনেকুৱা ধাৰা লগাই দিব লাগে যাতে কোনো আইনৰ সুৰংগ সিহঁতে বিচাৰি নাপায় আৰু তেওঁলোকক আকৌ ধন্যবাদ জনাইছো। তেওঁলোকে এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা কৰি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিম তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু সমাজখন ভালদৰে গঢ়ি উঠাবলৈ সুযোগ সুবিধা পাম। তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰি আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো। আজি যাৰ ঘৰত ড্ৰাগছখিনি পাইছে এই মানুহজনৰ নাম কি, কাৰ ঘৰত পাইছে আচলতে ড্ৰাগছখিনি? আসৰ আলী বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। আসৰ আলীৰ ঘৰ হয় এইটো, তেওঁৰ ঘৰতে পোৱা গৈছে আৰু বহুত অভিযান চলাই আৰু বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি ওলাইছে। কিমানখিনি ধৰিছে ড্ৰাগছ? ইয়াত কণ্টেইনাৰ আছিলে আৰু এটা চাবোনৰ পেকেট আৰু মোবাইল আছে 8-10টামান, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, নগদ কেছ টকা আছে আৰু ৰূপৰ আঙুঠি চাঙুঠি দেখিছে এইবিলাকো আছে। চব চেইন টেইন ধৰিছে মানুহ ইয়াত 4-5জন ধৰিছে আৰু কেইটামান ধৰি পলাইছে। এইখিনি আমি জনাম। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম মোহাম্মদ জামালউদ্দিন। ক'ত ঘৰ? মোৰ ঘৰ ইয়াতে। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, ब्रेकिंग फास्ट समाचार।